CF Moto 625 je po meni jedan od najboljih kvadova za novac, ali ima par fabričkih stvari koje nisu baš najbolje riješene. Danas vam pokazujem 5 fabričkih grešaka koje sam primijetio na svom CF 625 i koje bi svaki vlasnik trebao znati. Ja ovaj kvad vozim već neko vrijeme i generalno sam jako zadovoljan. Međutim, kroz vožnju i korištenje primijetio sam par stvari koje su mogle biti bolje riješene u fabrici. Ništa od ovoga nije katastrofa, ali dobro je znati na vrijeme. Ja sam s ovim kvadom prešao više od 5000 km. Disk i pločice su još uvijek fabrički. Nemam nikakvih problema osim tog iritantnog škripanja. Ako neko ima problem ili je riješio, nek piše kako ga je riješio, jer dosta vlasnika ima isti problem, a i dosta vas mi se javilo i pisalo kako da ga riješi. Meni se iskreno nekad čuju, nekad ne čuju, ali ako se već može riješiti, volio bi da ih riješi. Još jedan problem, to jeste fabrička greška, je u samom viziru. Ja već imam problem, 2 puta mi pucaju nosači. Nisam nigdje zakačio, nisam zapeo, ali oni jednostavno pucaju. Mislim da je od vibracija. Ne znam kako da ih riješim, do sada mi je 2 puta čovjek zavario, vratim, ali oni opet nakon nekog vremena puknu. Nemaju svi CF 625 ovaj vizir. Neki imaju u Overland opremi, svi dolaze sa vizirom. I sad ću da vam skrenem pažnju na nešto što je meni moglo malo skuplje da košta. To jeste visina vizira. Primjećujete koliko je veći od samog kvada. Ja sam imao situaciju da mi je drvo palo preko puta i vidio sam da je na jednom dijelu visočije i da su se kvadovi provlačili ispod. Tu je bilo blato na mjestu gdje se oni provlačili i morao sam malo brže da prođem. Ali sam zaboravio da je vizir visočiji jedno 30 cm. Kvadovi koji su prolazili prije mene vjerovatno nisu imali vizir. I onda kad krenete brzo da prođete, možete lako da slomite i da polomite samu zaštitu. Ja sam imao sreću, samo malo me je okrznulo, ali da je drvo bilo veće granata od drveta, vjerovatno bi ga polomio. Još jedna od greški je u samoj poziciji ručne kočnice i instalacije koja se nalazi iza nje. Ručna kočnica je prejaka i kada je otpuštate, ona zna često da udari i uništi izolaciju na ovoj instalaciji koja ide ovdje na prebacivanje vuče i na blokadu diferencijala. Ja sam je riješio tako što sam izolirao. Bila mi je sva popucala, žice su bile ispale, uspio sam da riješim to, ali mislim da je fabrika to trebala malo bolje da riješi. Vezice, mislim da nisu neko rješenje. I ručna kočnica također. Trebala bi da bude malo lakša. Pokazat ću vam, ako vam se otme iz ruke, kako se zatvori i zamislite šta se dogodi kad se na njenom putu nađe ova instalacija. Procijenite sami. Još jedna od greški je u samoj nožnoj kočnici. Imam druga koji je kupio nov kvad, isti ovakav, Overland, i njemu od same kupovine ne radi nožna kočnica. Meni se iskreno dešava da kada stanem u nekoj uzbrdici, ruke su mi zauzete, stavljam kacigu ili uzmem telefon, ona drži nekih 5-6 sekundi i onda mi kvad jednostavno krene nazad. Malo sam istraživao, neki kažu da može biti do klipa, neki kažu da može biti vazduh u sistemu, ali eto, ako neko zna, nek napiše, pa ćemo probati da riješimo. E sad, jedna greška za koju ćete se svi morati složiti sa mnom, a to je magljenje farova. Nakon svakog pranja ili kiše uvijek zamagli i jedan i drugi far. I to je po meni definitivno fabrička greška. Napraviti novu mašinu i da farovi propuštaju, mislim da nema smisla. Kako da riješimo i da li se uopšte može riješiti, ne znam. Neki pišu da se može izbušiti mala rupica
da ima ventilacija, ali na ovakvoj mašini da bušimo farove, ja mislim da to iskreno nema smisla. Da se razumijemo, CF625 je po meni i dalje odličan kvad za novac. Snimio sam ove greške, ja bih nazvao dječje bolesti, čisto da vidimo ako neko ima neko rješenje za pojedine greške, kako da ih riješimo i da li se uopšte mogu riješiti. Neki će tu ostati zauvijek, kao što su, na primjer, farovi i njihov problem sa zamagljivanjem. I za sam kraj, u jednom od prethodnih videa obećao sam vam da ćemo ugrađivati blinkere ili rotaciju. Ja sam uzeo blinkere, vi ćete mi reći kako da ih raspodijelim. Da li da 2 stavim gore, 2 na bar ili 2 naprijed, 2 negdje nazad da postavimo. Ni sam se još nisam odlučio. Ako želiš vidjeti kako ću ih ja ugraditi, pretplati se na kanal i do sljedećeg videa. Pozdrav!